Daro kapan tedu ngasing malam cek labung ibu jen tergeblok ya. Masuk ke dalam pah melekok dubdaja. Nah selake masuk ke dalam tedung jeting tanah ngai tumpang aki. Habis sebini ekepat. Keng si bini aja makin ngepat ate nak kretek mencari pembeli boleh tanah ya. Abak pan Maria tokar setrum santa boleh kan? Bener. Jadi yang lagi bini nek atokar nek penting. Mantan laju ni kan laseng kalaruat, lalesok, lapegel. Keng pan mari atokar, ni ser boleh mari, esto boleh, setrum mah. Santa, mana main atokar, santa boleh. Jadi tokar ni kan penting. Ya keng bagi tokar penting, cak atokar melolo. Makanya Nabi Imam Ghazali, leng laki bini ni, kaya pakon solat berjemaah. Laki bini ini kamu ahli sholat berjemaah maki atau kalau kira abid kenapa? Karena orang ini mun biasa berjemaah saya apa jeung ketibi tak nyaman enggak gula ben sampean kan tak nyaman mun jeung berjemaah kan pulang biasa na jeung ketibi di Imam Ghazali rawa berjemaah laki bini orang ini mun biasa berjemaah saya apa jeung ketibi tak nyaman sehingga mun biasa berjemaah laki bini maki atau kalau kira abid sepuh atau kar duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib ongke si laki kelakar Allahu Akbar si bini lagi repekeran noro cek beci tak noro biasa naku amakmu akhirnya ya terpaksa aja gajah amakmu kian nang tupat tubun murda jana lakar ghairil maghdubi alaihim waladdallin jang si bini nyempit begelok tak sarmu keng mun tak nyempit lah karena kenang na nyampit kilo celok cuman korla nyampit makelok celok selaki kan gertek tompes nyampit selaki sarmo itu pani bojeng tak lah nyapu sih bini kan wah bulan rokaat pertama lah nyapu rokaat nomor 2 pakai pelancong bisa laki surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin tak lah salpa selaki pak gretek iberi mun gede salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Sayyidina Utsman toman lebet isi tung kuburan saampun na lebet ka kuburan Sayyidina Utsman pah mular bi sahabat lain ni ka pah iperiksanin mayu bekikum ya Utsman apa saat yakin bian ni nangis cek kanjing Nabi acerita neraka sampean biasa kanjing Nabi acerita mahsyar sampean neraka ketika ningali kuburan mak nangis Sayyidina Utsman pah jawab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asar sengkok kalak nangis teman mireng jawabuna Gusti Kanjing Nabi bahwa kuburan awwal tempat dari berempan tempat akhirat kuburan ni kebeni akhirat kina alam barzah kebeni alam akhirat ni kedekit sarastarina kiamat akhirat ni kamarina kiamat neraka ben swarga ni kamarina kiamat mungkin ada orang yang masuk neraka dan masuk surga mungkin ini kesedaja roh ada ente alam barzakh atau alam kubur hadirin cebon Sayyidina Utsman sengkok kalak nangis engkau teman mireng jabuna Nabi Muhammad kuburan awal beng akhirat faman salima minhu sahab abai kuburan mulai selamat maka kemudian bekal masuk surga keng sahab abai kuburan seksa maka kemudian akhirat bekal masuk neraka. Jadi Sayyidina Utsman tak nangis ke neraka, nangis ke kuburan. Apa-apa? Karena senang tuaki masuk neraka dan masuk surga. Kak dinto kebadan dalam kubur hadirin. Ser ilmu kubur mulai ibn nikmat. Kak dinto pasti selamat kemudian di alam akhirat. Keng ser ilmu kubur ampun ibn seksa. Kak dinto tanda kemudian bakal masuk neraka. Maka Sayyidina Utsman mula takut orang sebelum ilmu kubur ben abak ketika masuk dalam kubur. Kak dinto dalam kebadan seksa sehingga kau leben ajunan di akhirat masuk neraka. Sekelas Sayyidina Utsman, sekelas sahabat min kubaris sahabat lebat kuburan molar. Alhamdulillah kula ban sambian. Lebat kuburan bahadanya. Kuburan siapa anyar enggak tadi jerengkong.
Itu kadang benih merengis ke masalah neraka ben swarga saya kata kok masalah jereng kok saya kepikir gula. Keng menter pada selamat hadirin. Amin. Menter pada bercerah. Amin. Jadi ialam kubur ni kekenangan dua situngnya mana raudhah kebun. Ialam kubur ni tempat situngnya mana hufrah curang. Orang saya selamat iba ke kebun nikah, orang saya celaka iba ke curang nikah. Kau leben ajunan manter tepak ke kelompok saya sebut dek ke kebun nikah ialam bersih. Sehingga saya sebut ke kebun nikah ialam kubur. Salah seterina kiamat yalle roh kau leben ajunan budian. Sabuk dek ke swarga. Manter sagak dito bedena. Amin Allahumma. Jadi seteja itu nyani ke ujian. Seteja makin ni ke Allah uji. Beda orang kecopok pah debu ke gula. Anu tat nyon tua nu gula cek banyak ujian, cek banyak musibah iko. Mari musibah situng datang boleh, mari datang boleh. Ni lemah tak buambu musibah. Bi gula jawab ki pas sabar kak, cek lah kartunya kena musibah. Lah kartunya ni kena ujian. Tak kira buambu di ujian. Mungkin beda itunya. Kapan mari situng datang ujian lain, mari situng datang ruwet lain. Cek lah kena ujian itunya. Nyampit ke gula ni. Yang kita lakar kena ujian, cuman mau ngak kula pas ujian tok bila si imtihanan naik kok. Ambil kula cang pikiran cek tok kang arah. Anding minta pendapat, penberi pendapat pak kula saya protes. Ya lakar tunya ni kena ujian hadirin. Kena ujian, ada sedak uji. Mari situng masalah ngalle masalah lain. Makanya kula benajun mun suruh cuntrong nang itunya ni. Kalau bisa kak beda aboy. Mun benih anak sakit langker rempak tanah kilis aing tak iki babi aing tabu nani pal bi tatang kelo itu mu tila tak bisa sini kau di ni ini mau dia teman nyaman neng mun itunya ni mari situ ngebodo boleh tak bisa lakar kena ujian baru saampun masuk ke alam barzakh ka dinto darul jaza manusia ni ka ampun mulai ibadah dalam barzakh keng tak lakong terus gini ki kanjing nabi ada bu babani muajjalani fid dunya keng dunya makai kenang na ujian kenang na balasan paling awal ni kakufuran bada dua tusah bada dua kalakuan ni kamu ni kalako lu ada tek kakufuran sa ibadas itunya ampun iblis balasan hadirin bada dua kalakuan tusah ni kamu ni kalako beni cuma kufuran sa seksa beni cuma ya akhirat si masuk neraka itunya bi Allah ampun iblis ini seksa hadirin. Sera orang saya ngalaku dua tusan ni kak. Itu nyabi Allah. Pah ibriin musibah secek raja nak tak buam bu. Jadi makilah kena nak ujian. Orang yang ngalaku dua ni kak. Ujian ni tu nyajan etambai musibah najan santa. Pah jan banyak kecubaan saya bagi. Pah jan banyak kesusaan saya paringaki. Kelakuan panapa dua semun ekalako. Manusia kak dinto. Ibadus mulai itunya tak ada tek kekufuran situng al-baghyu tengki dak kata tangke saya orang tengki kata tangke hadirin ni kalau ada tek kekufuran itu nyampun ibadusan torai bi ajunan mun bade orang ampo tengki kata tangke maka bi Allah bakal ibadin musibah tak buambu ni jan banyak susah ni kak jan banyak masalah ni kak jan banyak cobaan ni kak beni ujian coba saya mari datang kini ke benih ujian kesampun ibadah jadi ujian lain balis lain artinya cenga ibadin susah situng pah jan dua susah negara-negara kini kan makanya guna benajunan tak langkong ben urusan umat Nabi Muhammad ni ke urusan berak ben tatang kini ke urusan berak sampai nang kitab itu buaki haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah tu semun ke Allah ni ke urusan gampang keng mun tu semun urusan tatang kini ke urusan berat hadirin ajunan tu sedak ke Allah mangken entar ke pengajian peleman dari kak dinto tu sese ke Allah satu aja ampun esapora mangkana nang hadis ni ke jebuaki manusia ni ke saampun antar ke pengajian ngak mangken ni pengajian lestari ni ke beda suara keng kau ajunan tak mireng umu maghfuran lakum mulai tu sanam pian la esapora kapi tu saka Allah ampun esapora gara-gara entar ka pengajian maki sampean makin lo maus istighfar maki sampean makin tak minta sapora keng entar ke majlis zikir pada ben makin nyapora tusa keng tak langkong se esapora ni ke tusa ka Allah keng mun tusa kata tangke napa na boleh karo mulai kol beluk sampai kol 12 maki nginep kedi mulai leku kol peto tusa si kata tangke tak luang mun tak tege minta sapora kata tangke jelas
Mun bentatang kini kesakini nah Pak Saus tuh sani kada cecerah hadirin. Maka kemudian akhirat ni ke kitab tulisan amal ni ke bi malaikat ibeki tibi pakon baca kesampian tibi. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Yuk buka kitab celing amal kakek. Manusia kapan muka kitab amal selama itunya ni ke acereng kapi. Ya laitana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka siapa senulis kitab dia, siapa senulis tang buku dia. Mepah kelakuan lamba itunya ada cecer begini kini. Peleman dari kantor di acara ni ke peleman ada sambian. Pulang selket tengah jalan ngalak reba ike congke. Buang boleh tak enak kerena. Itu les bi malaikat ni kah. Pada remas ngecok kan segurun juru. Keng situ ngerba, keng kayak congkek ulang salketan ni kayak mek tak cereng hadir. Mangkan urusan berat mun bentatangkeun. Sampai orang situngki kata tangke. Kak dinto seksana tak identiaki ke alam berzah itu nyampun ibrin seksa hadirin. Terus salam dah. Nomor 2, kelakuan napa? Saat tiaki manusia kak dinto seksana tak sampai ke dalam kubur itu nyala iblis. Wa uququl walidain, masake hati naring tua dua. Orang menandik dua tu seni kata tangke tengki bah karing tua masake dua ni keseksana benih iya lerat itu ampun seksa tekku bimbingan. Orang ini kemun langkah karing tua ku kira buang bu musibah. Malah dua tu seni ke benih cuma itunya eka mati kafir hadirin. Jadi orang sing ngalaku dua tu segi guru ni mun sampai tak ambu pai iki bemate mate na ika mate kafir pun sampai mate kafir naudzubillah budian tak terus sesekali ke swarga tak gaung ke di neraka make bila orang ini kemun mate Islam pabanyak itu sana keng mun mati ki ngebe iman ki beda arpan yang kak dari neraka budian keng mun mate iman ni ka ngalto mate kafir ke Allah make bila budian tak nyeting ke swarga sekali lo yang kak sekali di neraka terus selamat termasuk dua ki guru ni eka mate kafir seeka mate kafir ni ke jumlahna beda lema dua ki guru ni ke masuk yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asaa muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi sholati amra lema kelakuan eka mate kafir ni ka situng man takallama halal adhan mun i masjid adhan pah pagunakan deh ada nata egi dingaki tak jawab paki ebendungi kala ben munyi lain eka mate kafir Allahu akbar jeung kaki juga bimbing kabeh di pasar sih pakun tak enak kerena ada padahal ada nih kepanggilna Allah makana mun tempona adan tak langkong sibukna Pak Saus sabe keduh pentingna Pak Saus perengaki keduh hadirin mari dedeki kalau kau boleh sepenting adan lestari mun tempona ningali TV Pak lebur berita ningali TV dia eman saya paten na TV na tinggal TV na cepat king munyi na patada ere mudu beda itu paturu beda mik asilang kasemuni pete TV na tak mati king suara na elang jadi ilmu TV juga karo kari kebing melolo jadi mun tempona adan nih kepete pada paten hadirin telah terjadi kebanjiran di daerah Jakarta Utara tek jelas pokoknya mun adzan sabak dulu sibuk kepentingan apa saus sabak makilah tak langsung apa jengking mun adzan cek bendungi kala bendebuan lain nomor 2 au asaa muslima tengki kata tangke coba kata tangke eka mate kafir nih hadirin makanya saya tengki gula benajunan pasadar makle tak andi ate beci ben hasud kata tangke pabeli kapi ni ke dari Allah tatang ke soki dari Gusti datang ke melarat dari Guste abe andi abe nikah keng epatoro bi Guste abe tak andi bi Allah pada kesokan Allah mangkan debu nak Zainuddin MZ Allahu yarham to mana debu oh di itu jadi mentro tenang nah Eropa pada bentuk tukang parkir kan tenang gila sebelum pengajian kita ada sepeda penabit datang sepeda datang mobil banyak mobil tentak sombong bagi banyak mobil apa ya jadi kayak ngalak apa toro
Marina acara mulai sepeda gedetung, mobil kumut sampai ada sekali. Dari andi satanian ada sekali. Tak susah lagi, nang tenang bakun kok rok. Arab tak noro andi. Sani ka kula benajunan katunyan. Si uwat ni kamun madateng aroma sa andi. Kula benajunan ku beda andi katunya cek ngalak patoroan. Saya ra beda andi katunya. Cek kula benajunan lahir ka soko beda ni kalam ba abengkang. Kula ku keluar dari kak dito banyak isi long-polong makin. Terkadang tega tak tahu antara halal dan haram. Long-polong kapi, tompok kapi. Sete kula ben sampian. Haram tak eki bagi dia. Kalau ipun tu ilah bun keng pulan beda sau atain beda dua cuba sekutu topo keng pulan aura sampun dapat ka kuburan cek pun ulama mayit mun la aulo dejah ampun rapa buka talena cetak buka talena selempang buka talena toot buka talena sokoh sateja talena labun di ulama ipakon buka arani ipakon buka mak le tade tunya secekak dek kabeutena mayit saking derita endeng tunya kareng mate sampai labun ni kata halin ipakon buka mulai dapat gelim kubur begelak mak itale takut berperangin tengah jalan kan. Jadi mulai dapat kuburan ni kebenar karo talena cetak saya ipakon buka di ulama sateja talena betul ipakon buka kapi kecuali sarawil ni keselebar kecuali selebar mayit cak buka tapi benih selebar biasa di mayit ni kalau bun biasa kasih etali aki mak le bek komuni mak le rapat mak tak abuka jadi etali ni ke sarawilnya man ni ke karo saya pokon cak buka mun selain ni pokon buka kapi hadirin mangken gule benaju nantur kadung dong aja saya sare aning kapan mati lo ibu kau tu nak kan kibu pesen ke bedeng kau kena mun mati jeng kau melarat lambe di sengak deh cek kau berakibi tibi on para aja tang kuburan arah apa kak ya afan zaru atau kau tak buat deh apa tak emang cek mun sentur kadeng sini kakak ambodik terbodik mun cek odik jong aja saya sare tur kadeng tega tokar satretanan tur kadeng tega tak tahu halal haram keng pan mati bae tinaki badan mun ki sehat tur nyadeng badan sehat nikah panyari PC keng kapan PC na banyak PC na panyari sehat mun kadung tak kelero PC na gemet sehat apa kun tak beli ambe cek jeung aja kak cek jeung aja benih tak oleh alak kok cek jeung aja sabor mun lesok cek sotok ben hemaviton istirahat kedua mun ngantuk cek tambahi kopi asarin dulu mun lapar cek ada rezeki pulang tak sempat ada gelu kan kadang saya laku king nyari saya ada king bisa laku juga tak ada kan tak beliknya meni bodoh sejak bahaya na boleh alaku ni kayak kebai syarat tak ibadah king markena syarat ibadah na juga tak ikalaku nah ini kesejak syaratnya nih kan aning salah kok ini kebai syarat ibadah king bisa nyari syarat ibadah na juga enak benda-benda jual nasi guring aning sa jual nasi guring keng terus seekakan nama dia nemu seekakan aning nasi ini jual kau ring oh orang ada risotto oh ya tak oh aning mun senek aku lagi ada pikiran dia aning cepon keng terus nyari kakan terus nyari apa kan aning nasi ini jual oh tuh mungkin nyari orang kan tak usah jual le tak usah laku nasi ini jambu deh betulnya kiman kering jual saya guring, aku tak keng arahnya jualan kak ya, makanya keng nyari ngun mak lian di saya kakan nih, aning kakan ini jual, oh berarti nyari besek sih, ini nyari saya dekat, Allahumma sholli ala Muhammad, aku orang sekolah, mayu. Apa? Nyanyi. Tari duet. Ayo. Tari kanto. Berumah megah, bermobil mewah. Ayo. Itu banyak tujuan manusia. Ayo dena. Apa jauh tantang gula mun bian minta ayat ben hadis tak kok tak tahu keng mun lagu apal kapi gula
Alhamdulillah, marhaban ahlan wa sahlan bikudumikum Raden Kiai Haji Najihul Khair. Allahumma sholli ala Muhammad. Eki. Oh nih bini ngatulai kapi mun mesti gandengan betin aki kok. Oh nyebutan di perasaan ngara. Ngara pojok biar tak atole. Allahumma sholli ala Muhammad. On, teti gula benajunan ambui andi ate hasud tengki kata tang ke ambui hadirin. Ngatela tatang ke soki tiga tatang ke soki epa soki bi guste. Abe melarat epa melarat bi guste. Pada kapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gula benajunan tak usah ruwet. Sepenting gula ben sampean la alako bon, sepenting la alako. Hasillah pabali ke Gusti Allah. Karena jepun Allah al-kasbu minka wal haslu minni umbiyan sa alako. Hasillah apa jangan Allah, sepenting usaha. Siti Hajar nih ketika Nabi Ismail kene Nabi Ismail nangis gara-gara tade aing sedo oro. Siti Hajar nih kah Nabi Ismail esabe ibebe. Siti Hajar nih ke Gunung Sopa nyari aing. Entar ke Gunung Marwa berkah aling-ling. Ketika aling-ling berkah hadirin. Nabi Ismail sebeda ibebe nangis akacar-akacar dari kacar ku tak pah nyumper aing. Sampai makin teti aing zam-zam. Cek pun ulama cek saking Siti Hajar tak usaha nyari aing belum tentu aing zam-zam ni ke Allah ipa keluar artinya ada remah kula benajunan sepenting lah alako hasilnya belum tentu dari laku nikah bisa saja dari barang lain keng kutu alako ni merupakan usaha hasilnya napacang pangeran belum tentu hasilnya ke umbar dari laku keng mun tak alako kula ben sampean hasilnya ke magi dari arah lain bi Allah itu tutup jelas ini sepenting lah alako. Dan kula sering madepa kurutan kula Allahu yarham kezar kasih bin Abdul Hamid tuman madepa manusia ni kecil nakar rizki na tak ada pada abarna telok mun cepon kurutan kula situng manusia ni rizki na bada rizki na perek cepon nomor 2 manusia ni rizki na bada rizki na telko si nomor telok manusia ni rizki na bada rizki na belabbe nah apa rizki na perek ni kah manusia ni beda alaku ni kata uja ulah cukup ala korok titing Roma ni kala ngalak terep adekeng acuan dan rok sar pasar. Alhamdulillah maki anak telok menduk bisa ipa menduk kapi sampai mari cukup agawe Roma cukup panabit pah nguti ongke ke Malaysia alako aroma sakorang alako di Malaysia salah tak gaji etang ke polisi hadir beda sini kini berarti kelompok perek je pun gurutan gula karena kini beda titing Roma kan sini ke perek mangkat ke sebelah laut pentong ngale ke sebelah timur pentong boleh ngale ke sebelah deje tapi mulai malam kenyang cukup pun beda manusia ni kah kelompok delko cek pun gurutan gula mun karo ala karo titing Roma pah tang ngasiraji keng pan ongke ke Mekah pah bisa beli mobil pah bisa berarti ni kelakar kelompok delko ni kudu jauh rezeki ni kah nasi nomor telok ni ke belabbe ni kelompok tak alako dah cukup aku bayi Roma kapan Roma ni teti pah cuba adikir tak ambu neng tak aku lian lalak ngapur tak kae iyo pak rengik lebet nyangsang ekakan saya nikah kiai benih kiai belabbe benih mak wahahai mak mana kak kita kepir ngakil mah pada kingko saya stobi kiai deh benih kiai belabbe benih rizki na kiai ini termasuk kelompok rizki na belabbe jadi benih orang saya nyari PC ini saya nyari orang benih belabbe saya nyari ceer na saya entar tibi ke belabbe belabbe rizki na bahaya bian deh di bude kiai ngelak terdekat bude kiai majeng ke tengah atas bude kiai melarat tolu maraja toko naraja penduka raja mobil raja binina nikah guys nyempit ya gula taruh noro gula ngocak saya bersih ya juga peraja gak ada hanya ku ada jidrum mun kiai ini kan
Benih nyari rizki tapi entar kasih andi ris. Kul telok malam abunguh cek ke tahajud, hajat, witir sampai sopu. Sopu berjemaah bersantri. Mari sopu mulang Quran. Hari umber aube mulang kitab. Sampai pukul belu. Kul belu pak solat duha. Sampai pukul sanga. Kul sanga payah istirahat. Rencana asarena. Tok kentamu ika petol dari keleran. Si bini ngibe kulis, si laki ngibe amplop. Cek nin demen gelombong bere. Talenti. Mun pakol sanga bude tok-tokan labeng. Cek kor buka tiku gelu di jendela. Aju anggota nabang mekar yu. Nah kiotang yu. Yang kima ko melayan ka. Kuda benajuran makin lepas hadikir, lepas hadin tekiai dikir. Rizki itu tak kira apa ada. Lepas ngutim kan mulai sopu jak turun sampai duhur. Lepas asal lagi berang laker. Poter tas pina. Illallah. Salah tak ada tamu matuan sebentar. Bah ngocak matuan. Poter tas pina jom. Pan lapar dekik kelat tas pina je. Mau kembali rizki itu tak ada. Tak ada, makanya gula benajunan mun enggak kenika cek kapi ni dari Allah, satu Allah, satu aja paparing dari Allah. Ati niki insyaallah. Beres. Tak aku li kan sini keterus kadang tentang kemenle-menle pak aku lihat kan. Nah, ni keseban Nabi paham po umber tengki kan. Nikah ni. Mun la aku lihat itu kerja paparing Allah. Aba umpama kita bisa mele kasokani Gusti Allah. Lakar beda hadis qudsi, inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Beda sebagian tang kebule jela tak pantas kecuali soki. Mun miskin ngeco, mun miskin ngalak di goreng. Pas soki bi Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr. Beda sebagian tang kebule tak cocok kecuali miskin. Mun soki bah sombong, mun soki bah cerdik. Pas miskin bi Allah mak lepakun fokus. Bah beda sada bu aning lima borok dua miskin mi ngeco boh. Kasa tak termasuk min ibadi. Saya maksud Allah ni ke min ibadi tangka bula. Orang sekus bagus. Mun bagian orang saya tak gus bagus kasa elantor bi Allah hadirin. Ngicok ye langki lah. Sombong lah ya kaya soki sombong. Kasa tak termasuk min ibadi. Bani ke bulan Allah saya paratu. Makan terkadang gula benajunan cek keto. Abak gula ben sampean se abojeng ni ketor kadang melarat. Salalali sepeda motor ni ngetung rantai ki pegedok lek. Terus kadang selalu ajeng bojeng pak bisa meleh Alphard, kita ajeng bojeng bisa meleh Filfire. Terus kadang kita bojeng pak sepeda motor Harley Davidson. Tinggal jaga pikiran. Karena orang ini kecebon Allah lakar bedes ede buangki. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Bada sebagian manusia nikah sajen lupa ke Allah, sajen nyimpang ke Allah, dan tak anda ke agama. Jadi pegempang di Allah urusanna. Bisnis sajen lancar, dunia sajen banyak, pesen sajen eba. Orang di Allah lakar jadi lancar. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sajen lupa, sajen bunga. Di Allah pah isentak sekali ngade, seksa sekali ngade hadirin. Tinggal gula benajunan sekecek ibri peringatan sekecek pemelarat. Maksud tidak rumah mak leenga tur kadang abad ni mun tak nemu belas sekali pak lupa ke Allah. Kapan nemu susah pak Allah kak. Tur kadang manusia ni kemun beres edok si keluar dari lesan ni kampuni benian. Badan ni kemun sehat si keluar di lesan ni. PPPPK lompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelemi keloni kok. Jadi mun sehat, lesan ni kasi keluar bah ni benian. Kecil Allah sakit. Bi Allah pah ibriin sakit kiki ibri peringatan. Kapan sakit kiki ku tak apa dikir. Cek semalam tak ambu sekali. Allah. Abu haram cek tak sakit kiki tak kira Allah pun PP kelompang boleh si keluar. Ibri kayak kiki ada Allah ketibi semalam. Tatang kena tak kilo sekali. Allah. Aduh ya Allah.
Ki gembian tak sadar ni kacarana Allah mabelim bian. Jadi mbian mun tepeni musibah, mbian pahabeli ke Allah, pah minta ke Allah. Jelas. Bada orang ni kak. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Keng mun orang kedung oleh jauh ke Allah, tak ndak kepaingan Allah. Lantur Allah lo kek sakit. Kan bada orang ner lo ring kering sekali. Kudu ben sampean mi pah tak mari kek laku kek cetak. Bek narik kayak tengah lemah lemincret ini apa tak ambu sekarang palar kelar ke puskesmas sini kacarana Allah kapan sakit dan pak enggak ya Allah pah abadi ke Allah tinggal cek iri ke orang saya tak bojeng saya pasoki cek kira pikiran ke orang nikah saya tak taat tapi sehat tak usaring soko benah Fir'aun nikah lambek 1000 tahun hadirin Fir'aun nikah 1000 tahun mi napa boleh sakit keles mereka lo toman 1000 tahun lo penglet kan 1000 tahun ni kalau lo plus melihat ke Fir'aun makanya pah ngaku pangeran minta sembah ana rabbukumul a'la pah ngaku pangeran Fir'aun ni kak tapi bi Allah epaena hadirin Fir'aun ni kak mate eka emak mate sungai Nil fajawazna bi bani Israil al-bahr فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغارق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Fir'aun nabeng Nabi Musa nyebrang atase tungket etoko lagi bi Nabi Musa tungket pah api yak teti dua Nabi Musa lebet engak tengahna Nabi Musa ada pak ka bun bara ka sabrang Fir'aun gi bede tengah tungket etoko lagi campo pole tase ku tak takellem Fir'aun ben rombongan hadirin dalam kabedaan takellem ni ke Fir'aun papadeng neraka papadeng esena neraka pan ngatelak neraka Fir'aun pah masuk Islam amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil engkau iman ke pangeran Bani Israel wa ana minal muslimin engkau setia masuk Islam engkau masuk Islam jawab bi Allah al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin mi setia ke beri dem maka celetaki bi malaikat ke dalam taserna ku tak pah mate Fir'aun ngaku pangeran mati taserna pangeran mati taserna kejok ben en hadirin cok saking mati gagal ginjal kanker paru-paru ku tak ki begawat leka taserna pangeran cena pangeran bah taserna mati dia kejok ben en mati na Fir'aun leka mangkana gula benajunan ketika bi Allah ibri ujian musibah terkadang ni kacaran Allah najak sampean mak le abdi pole pah engak pole ben orang-orang seiman orang-orang seahli zikir insyaallah kapan nemu musibah nikah langsung nyebut Allah tengki insyaallah istirja inna lillah senikah Allah insyaallah senikah pun tiba Allah mak le abdi ibri musibah ya saya ibri musibah kapan ibri musibah pah langsung Allah saya keluar tergantung kebiasaan orang ini mun biasa zikir kapan ngecit zikir kak orang ini mun biasa adikir kapan tepak Allah apa mereka pakun Allah king mun tak biasa adikir tak kira keluar dikir kak tak baca aja kancan sampean keluar dikir tukut pak pun cetus pate siapa nah king mun biasa adikir insyaallah dikir si keluar kaula ajunan manter kaula benajunan pada selamat kepi manter kaula benajunan pada kecere kepi manter kaula ajunan pada teka hajat kepi amin Allahumma pon teti seteja kelakuan kaula ajunan ni kebekal iblis paling awal ketika masuk ke kuburan king beda dua kelakuan ni kata iblis ke kuburan itu nyala iblis ke ada bahkan mati na mati kafir kuburan seksa akhirat masuk neraka kenapa dua kelakuan saya pertama tengkih kepada Islam tengkih kata tangke makanya kan makin tore pankedede bentatang ke masalah urusan king beda tokar bentatang kebiasa cek dari ngalong polong kak ring ngalong polong ni kecek pun gelenon compok gula beda ring sepo ni kebek semua loco ni kebah debu ya biasa orang je menalong polong banyak colok coba nang ketibi ku tak situng colok ong kira pikir di gula ongkuan artinya menalong polong pakun beda masalah
Biasa atokar bentetan. Kesepenting kapan mari atokar mari becik tori pamari pole. Enggak ring lagi bini ro. Kan nuli atokar ring lagi bini kan. Tekku lagi bini. Ponari atokar. Aning pun tahun ngandung. Ana apa maksudnya? Kalau lagi bini ni kemakin nuli atokar nuli lekasarmu. Ki lekku atokar malam la arake boleh senika. Betangki. Betak tekku lagi bini atokar tok. King hebat ring lagi bini. Kepun mari atokar sarmu boleh. Oh si bini muni ngak kepegel kapan tedu ngasing malam. Cok labung ibu jentur geblok ya. Masuk ke dalam pah melekok duk daja. Nah selake masuk ke dalam tedung yeting tanah ngai tumpang aki. Habis si bini ekepat. King si bini jo makin ngepat ate nak kretek menteri pebeliau boleh tanah ya. Abak pan mari atokar setrum santa boleh kan? Bener. Jadi yang lagi bini ni ke atokar ni ke penting. Mantan laju ni kan lah sengkala ruwet, lah lesok, lah pegel. Keng pan mari atokar, ni ser boleh mari, esto boleh, setrum mah. Santa, mana main atokar, santa boleh. Jadi tokar ni ke penting. Ya keng bagi tokar penting, cak atokar melolo. Makanya Nabi Imam Ghazali leng laki bini ni kaya pakon solat berjemaah. Laki bini ni kamun ahli solat berjemaah maki atokar lo kira abid. Kenapa? Karena orang ni mun biasa berjemaah, saya apa jeung ketibi tak nyaman. Engak kula ben sampean kan tak nyaman mun apa jeung berjemaah kan. Ulang biasa apa jeung ketibi. Di Imam Ghazali rawa berjemaah laki bini. Orang ni mun biasa berjemaah, saya apa jeung ketibi tak nyaman. Sehingga mun biasa berjemaah ala kibini maki atokar lo kira abid sepuh atokar duhur tak nyapa asar tak sarmu maulid ongke selaki kelakar Allahu Akbar si bini lagi pikiran noro cek beci tak noro biasa naku amakmu akhirnya ya terpaksa aja gajah amak mungkin nang tupat tubun murda jena lakar ghairil maghdubi alaihim waladdallin jang si bini nyempit begelok tak sarmu keng mun tak nyempit lah karena kenang nyempit kilo jelok cuman korla nyempit makelok jelok selake kan geretek tompes nyempit selake sarmu itu pani bojeng tak lah nyapu sih bini kan wah bulan rokaat pertama lah nyapu rokaat nomor 2 pakai pelancong bisa laki surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san-misan kah amin taklah salpa selaki pak gretek iberi mun gede cak gelak yu grup nak kakek sampo tak beri ngecek cerembet kok tak langkong huk tak langkong saporan nah mbian nikah laki na sambian nikah mun bi sambian tak ipasai epok compok tengat luar banyak saingan mangke bener gak bener jemir ngembian makanya pelayanan full service kanca gula nih kere kanca gula kayak lagi ani mun eroma la kenyang luar make yang kayak tak kira ndek bener gak ngiding yu keng mune romai palapar luar jore seharian makanya tak langkong selake cek apa sampai minta angka aki bu wahai kok maksud nase kengan apa juga iya aduh selake man ngoman pahe jawab leso ngantok beri mar ambui sedaya yuk pala ngantok sampean ke beleng kok leso kak ngantok tedu kok apa cang kakek dok nyetok tibi maksud tak ada depor kak jadi benten kutu pada paja nih kau hukum beda hadis saja